निर्मल साथी कर्मियों के साथ विशेष चर्चा सभा और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। Stay tuned. सिलीगुड़ी नगर निगम के कचरा निस्तारण विभाग के निर्मल साथी कर्मियों के साथ एक विशेष चर्चा सभा और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंगलवार को सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच स्थित राम किंकर हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, सिलीगुड़ी नगर निगम में कचरा निस्तारण व सफाई विभाग के MIC मानिक दे समेत अन्य मेयर परिषद और निर्मल साथी कर्मी उपस्थित थे। निर्मल साथी कर्मियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उन्हें आने वाले दिनों में कैसे काम करना है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटটা প্রপারলি সাকসেসফুল করা একটা প্রোগ্রাম নতুন স্টার্ট হয়েছে, ন্যাচারালি তার কিছু সমস্যা, কিছু সুবিধা, কিছু অসুবিধা থাকে। সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে নির্মল সাথী, তারপর ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং যারা ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজ করছে ইস্টার্ন অর্গানিক, তাদের সাথে আমরা মিটিং। MIC স্বাগত করে অনুষ্ঠানটি শুরু করার আমরা এখন অনুষ্ঠানটি শুরু করব। সবাইকে অনুরোধ করছি যারা যারা পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি মেয়র সাহেব, MIC স্বাগত করে অনুষ্ঠানটি শুরু করার আমরা এখন অনুষ্ঠানটি শুরু করব। সবাইকে অনুরোধ করছি যারা যারা পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি মেয়র সাহেব, MIC স্বাগত করে অনুষ্ঠানটি শুরু করার আমরা এখন অনুষ্ঠানটি শুরু করব। সবাইকে অনুরোধ করছি